बा 7000 टका पड़ो मात्र 7000 टका रे मते तो जहाँ हितबा बेला 12-13000 बेला जेना दिसुजी साड़ीटा मात्र 7000 टका पेटेंट আছে ए देखो आंचल आ बॉडी देखो सफ्टार जेना काम जे बेसी दाम हितबा बोल लेकिन रेट देखो मात्र 7000 टका रे बेला जे भी नेबे बढ़िया लागबा बहुत बढ़िया 8500 टका आई साड़ी चाहिदा बेसी देखो तार ब्लाउज पीस एला तार पूरा एला बहुत गॉर्जियस लागबा बहुत गॉर्जियस एटा असबा ब्लाउज पीस वर्क 7000 टका 7000 टका देखो आपण माने एटा मगे पारबे इतकी बढ़िया सुंदर कलेक्शन 1500 टका असबा क्रॉस डबल बॉर्डर देखो क्रॉस सफ्टा আছে 9500 टका कलर देखो डबल कलर शाइनिंग वाला এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল আর ইদার কলরটা হচ্ছে বিস্কুট কলর বিস্কুট কলর কেটা বিস্কুট কলর কে বিস্কুট টাইগার কি বিস্কুট কলর ইহাতে বহুত চলুছে 100 টাকা এটা দেখুন 500 এটি ব্লাউজ পিস মানে সব আসিবা না ব্লাউজ পিস আসবে দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস এটালা পুরা বডি দেখুন 5000 মা পখিরাজ রে পখিরা শাড়ি গলা ভিডিও রে এতকি ডিমান্ড হিতলা পখিরা শাড়ি রে দেখুন ফির নয়া ভ্যারাইটি নয়া কলর রে আসি যাইছে 7500 চৌড়া বড় রে চৌড়া বড় স্ট্যান্ডার্ড বড় দেখুন 7500 টাকা পড়া দেখলা আঁচল এটালা বডি দেখুন 100 টাকা এটা দেখুন আঁচল শাইনিং হচ্ছে আর বডি রবি শাইনিং হচ্ছে দেখুন পাটা শাড়ি লেখা চমকুজি দেখুন কটন শাড়ি 4800 টাকা সুন্দর দিছে এন্টা টাইপর জানি কালেকশন বহুত ভাইরাল भी হচ্ছে দেখুন কেনদা কাম করা হইছে দেখুন পরভা ডিজাইন র টেরাকোটা র কেতে ছোট ছোট কাম কেতে হেভি কাম এটা আঁচল দেখুন গুড ইউনিক পুরা সবটা भी তার নয়া ভ্যারাইটি আছে आ साड़ी भी नवा ब्लाउज वर्क আছে ब्लाउज पीस पर वर्क আছে देखो समको जुहार और फिर तरह स्वागत हमर रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंची लेनो सांची में हैंडलूम संबलपुर के आवाजी का भी तांको स्पेशल संबलपुरी कॉटन साड़ी रो कलेक्शन देखमा आ अपन में बहुत ही पसंद करछन गला वीडियो भी बहुत ही पसंद करतले आज का भी एंदा खास खास कलेक्शन आसी जे जेंदा कि अपन में ऑनलाइन भी मगे पारबे या ताकर शॉप के आसी नहीं पारबे तो केनता कलेक्शन আছে केन प्राइस रे मिलु जे सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना काटिकरी आरंभ रो लास्ट जाके देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी देखमा का सांची में हैंडलूम संबलपुर रो कॉटन साड़ी रो सेक्शन जे जगह आपण खाली संबलपुर साड़ी देखबार ले पेबे आ तांकर से जे आगुटे अछि से जगह तो पाटो साड़ी रो स्पेशल देखा छी सेरा गला वीडियो रे भी आपण देखितबे आज का देखमा स्पेशल सब बिहागरिया स्पेशल जहां जहां से देखुन कॉटन साड़ी A1 कलेक्शन बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन तो जाओ तांगनु परमा तो दिकु फेर का स्वागत सबको जय मां समले रेमुंडा विलेज रो सब दर्शक मान को सांची में हैंडलूम तरफ रु बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन आ जेहेतु इटा बिहागरिया सीजन आसला न तो बिहागरिया सीजन रो ही माने चॉइसफुल जेटा पसंद करबे से हिसाब रो कलेक्शन अछि जुड़ा जुड़ा कलेक्शन भी अछि हां एबे रेगुलर हमर जनता रेमुंडा विलेज रे जुड़े ब्लॉग आसवा वीकली गुटे थरे हमें स्पेशल कॉटन साड़ी देखामा गुटे थरे काना होतला कि पाटो देखला बेले कॉटन टा रही जाए आउ कॉटन रो माने से हिसाब रो हमें ठीक से देखे नै पारुते किंतु कॉटन रो भी बहुत भरपूर कलेक्शन अछि भरपूर कलेक्शन अछि आ बहुत जिनिस हमें वीडियो रे नै देखे पारबा जेन माने भी से टाइप रो जिनिस नेवाले चाहबे एक्सक्लूसिव जिनिस तो हमको व्हाट्सएप माध्यम रे कॉल कले तांको हमें फोटो दे दमु किंबा वीडियो कॉल रे देखे दमु से कलेक्शन में एक्सक्लूसिव कलेक्शन सेटा वीडियो रे ही शो कराना या शॉप के विजिट करले तार परे भी एंता कलेक्शन माने अछि आजी देखमा जानी पारमा जो फरक काना अछि बहुत बढ़िया बढ़िया कॉटन साड़ी माने तो ठीक अछि आज रो स्पेशल कलेक्शन रहबा इटा सब ऑनलाइन में मगे पारबे जहां जा देखाउ जे ऑफलाइन ताको दुकान के आसी पारबे एड्रेस टा फेर कहि दो एड्रेस टा होजे हमर संबलपुर रे सेंट जॉन स्कूल अछि स्कूल रो ठीक गेट सामना रास्ता रो ऑपोजिट रे हमर बोर्ड लागि जे आ लागि करी गली भीतर ही हमर घर आ गूगल मैप रे भी सर्च करले सांची में रहनु आसीबा अपन डायरेक्शन सेट करि आसी पारबे या केनसी प्रकार डाउट होला ताको नंबर रे कॉल करि आसी पारबे तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करवा देखमा आज रो स्पेशल कलेक्शन देखमा आज का देखमा संबलपुरी साड़ी रो देखमा देखो नीटा होचे तार चल एटा हो पूरा पिंक आउ मेरून धड़ी आंचल रे अछि पीच कलर रे अछि पीच कलर रे अछि देखो 3600 मात्र 3600 टका दे विदाउट ब्लाउज पीस आर कि ब्लाउज पीस नहीं नहीं बिना ब्लाउज विदाउट ब्लाउज पीस वाला देखो 3600 टका तापर देखमा एटा आसबा 2600 टका आसबा 2600 टका ए देखो ना आंचल आ बॉडी देखो मात्र 2600 टका रे केते सुंदर देखो सफ्टा वाला देखो साड़ी आपण नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रो एटा आसबा 3000 टका एटा देखो मात्र 3000 टका ए देखो ना चल आओ बॉडी रे देखो केते बढ़िया सुंदर दिसছে बॉडीटा एक से एक बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखो आपण मगे पारबे जेन ऑनलाइन नबार ले चाहन स्क्रीनशॉट करूं तांको व्हाट्सएप नंबर देई से फोटो पठो ऑनलाइन ऑर्डर करूं तार एटा आसबा एटा भी 3000 टका आसा एटा भी 3000 टका रे देखो आपण मगे पारबे एटा देखो ना आंचल स्वस्तिक वाला आंचल अछि एटा तार पूरा बॉडी देखो एक नंबर दिसि देखो साड़ीटा बहुत ही क्वालिटी लागु छे साड़ी कलेक्शन तार पर देखमा एटा आसबा 3400 टका 3D पैटर्न 3400 3D पैटर्न होचे
येलो कलर मेरून धड़ी आंचल এটা দেখমা রামা গ্রিন রে কফি কলর কম্বিনেশন আছে। इधर प्राइस भी आसवा 3400 टका। आ इधर धड़ी आंचल बहुत ही सुंदर दिखे देखो बहुत आंचल सुंदर रहबा। आ बॉडी देखो रामा ग्रीन कलर अच्छे एते बढ़िया शाइनिंग हो देखो आपण मगे पारबे। এটা আসবা 3100 टका 3D প্রিন্ট রে আছে। এটা দেখো আঁচল এটা হচ্ছে তার বডিটা মঠা কলর রে আছে, মঠারে ব্লু। এটা আসবা 3100 टका 3100 टंका रामा ग्रीन आउ ब्लू धड़ी आंचल अच्छे देखुन केते सुंदर दिचे देखुन इटा आपण मगे पारबे 3100 टंका कहले नै। तापर देखमा এটা দেখমা धड़ी सप्ताह वाला হ্যাঁ ধড়ি সপ্তাহে ইউনিফর্ম শাড়ি আছে 4000 टका আসবা। 4000 टंका देखुन केते सुंदर दिचे साड़ीटा देखुन এটা आंचल হচ্ছে আঁচল, ব্লাউজ পিস भी আসবা ইথরে। এটা সপ্তাহ वाला ব্লাউজ আছে। এটা আসিবা 4000 टका। এটা দেখুন মাত্র 4000 टंका দেখুন आपण माने नै पारबे केते सुंदर लागजे सप्ताह वाला धड़ी सप्ताह वाला स्कूल यूनिफॉर्म साड़ी। এটা আসবা 3600 टका। 3600 टंका देखुन आपण माने नै पारबे केते सुंदर लागजे कलेक्शनटा। এটা দেখুন আঁচল আর এটা হলা পুরা বডিটা দেখুন এক নম্বর দিছি দেখুন बहुत ही सुंदर लागुचे आपण माने मगे पारबे स्पेशल कलेक्शन। तापर देखमा এটা भी এটা स्कूल আসবা यूनिफॉर्म হ্যাঁ স্কুল ইউনিফর্ম আছে ছোট ধড়ি রে छोट धड़ी देखुन आपण माने 2600 टका আসবা 2600। 2600 टका देखुन 2600 टका देखुन स्कूल यूनिफॉर्म केते बढ़िया सुंदर दिचे कलेक्शन देखुन आपण माने जेन टाइप रो कलेक्शन जेनता होचे टाइप जो सब कलेक्शन गुटे दुकान में मिलुचे सांची में इधर ब्लाउज पीस नहीं আছে। ब्लाउज पीस ना से लेकिन बहुत ही सुंदर दिचे आपण माने मगे पारबे 2600 टंका। तारपर देखमा एटा भी देखुन এটা भी গোটে বঢ়িয়া কলেকশন আছে। এটা যে নাম এটা তার ট্যাগটা হটি আছে। এটা আপন হোয়াটসঅ্যাপ করলে प्राइस बते दिया बाकी कम रेंज ही लागबा देखुन आंचल। হ্যাঁ এটা গোটে নয়া ভ্যারাইটি রে আছে। এটা হচ্ছে তার ব্লাউজটা আছে। এটা হলা তার বডি দেখুন বডিটা এটা যে নামর সেই টিস্যু কটন যেন আছে সেই টাইপ র হ্যাঁ হে টাইপ র ডিজাইন রে বনাই সম্বলপুরি শাড়ি। এটা গোটে আছে 4200 टका पड़बा 3D रे 3D ভেরিয়েন্ট আছে হ্যাঁ মঠা কলর কম্বিনেশন রে। এটা আমার অফিশিয়াল শাড়ি কই পারবো। 4200 टंका। এটা হচ্ছে তার আঁচল। চল সেটা দেখুন এটা আসবা ব্লাউজ बहुत बढ़िया लागुचे मात्र 4200 टंका देखुन आपण मन मगे पारबे सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो। तापर देखमा এটা भी আসবা 4200। রামা গ্রিন রে ব্লু কলর র ধড়ি আঁচল আর ব্লাউজ আছে। এটা হচ্ছে তার आंचल আঁচল। बॉडीটা দেখুন এটা আসবা 4200 সেম পিস। कलर ऑप्शन এটা হচ্ছে আঁচল। आओ बॉडीটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন स्पेशल कलेक्शन आपण माने गुटे मात्र दुकान सांची मेर हैंडलूम संबलपुर न आपण माने नहीं पारबे जेंसी साड़ी भी पसंद लागुचे आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करू। এটা আসবা 5100 टका আসবা 5100 टंका देखुन केते बढ़िया आंचल दे दीजिए था 5100 टंका रे बॉडी देखुन केते फिनिशिंग लागु देखुन साड़ीटा नहीं पारे मात्र 5100 टंका। आमे तो वीडियो रे स्पीड देखे दोछो आपण माने पूरा फोटो मागले भी आपको मिलीबा जिन ऑनलाइन बुकिंग करबा ले चाहू छन। এটা भी देखमा सप्ता पैटर्न रे আছে 5100 टका। এটা দেখুন 5100 এটি ব্লাউজ পিস মানে সব আসি মানে ব্লাউজ পিস দেখুন আসবা। আঁচল ব্লাউজ পিস আটালা পুরা বডি দেখুন 5100 टंका देखुन केते सुंदर दिजे साड़ीटा कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया लागुचे आ धड़ी माने भी बहुत ही फिनिशिंग होचे। तारपर देखमा এটা আসবা 6000 टका। 6000 टंका देखुन सब डिफरेंट डिफरेंट यूनिक कलेक्शन आपना नहीं पारबे। तारपर देखमा ए देखुन आंचल এটা হলা ব্লাউজ পিস এটা হলা পুরা বডি দেখুন एक नंबर दिसुचे आपना नहीं पारबे केते सुंदर लागुचे कलेक्शन। तापर देखमा এটা আসবা 4400 टका। देखुन आंचल 4400 टंका रे
बहुत ही सुंदर लाभा कलेक्शन रामा ग्रीन कलर अच्छे ब्लू धड़ी आंचल अच्छे देखो 4400 टंका देखो आप कलेक्शन सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे এটা আসবা 5700 টাকা আসবা 5700 टंका देखो रामा বেবি ग्रीन পিঙ্ক রে ব্লু আছে देखो आंचल आ बॉडी देखो केते बढ़िया सप्ताह थे देखो बेबी पिंक रे ब्लू कलर अच्छे केते सुंदर दी देखो आपण नहीं पारबे सुंदर सुंदर कलेक्शन एक नंबर दिस सब साड़ी मैंने आपण ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम नहीं पारबे तार पर देखमा गुटे 4800 टाका 4800 टका देखो केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखो मात्र 4800 टंका एटा देखो आंचल शाइनिंग होचे आ बॉडी रो भी शाइनिंग होचे देखो पाटा साड़ी लेके चमकुची देखो कॉटन साड़ी 4800 टंका देखो बिहागरिया लगी देखो सब स्पेशल कलेक्शन आसी जाइए आपण मन ताको दुकान के आसी नहीं पारबे या ऑनलाइन भी मगे करी नहीं पारबे तापर देखमा এটা আসবা এটা ଗୋଟେ ডিজাইনর শাড়ি আছে बहुत सुंदर दिचे इंदा टाइप रो यानी कलेक्शन बहुत वायरल भी होची देखो केंदा काम करा है जी देखो परभा डिजाइन रो टेराकोटा रो केते छोट छोट काम केते हेवी काम एटा तार এটা आंचल হচ্ছে আঁচল এটা আসবা ব্লাউজ ब्लाउज ब्लाउज पीस प्लान आसबा आ माछ धड़ी रे देखो केते सुंदर दिचे देखो साड़ीटा 8300 8300 टंका है जे भी साड़ीटा जे भी देखुन सर पहला पसंद करबा এটা দেখমা পখিরাজ রে पखिराज साड़ी गला वीडियो रे एतकी डिमांड हितला पखिराज साड़ी रे देखुन फिर नवा वेराइटी नवा कलर रे आसी जाइछे 7500 চৌড়া বর্ডর রে चौड़ा बॉर्डर स्टैंडर्ड बॉर्डर देखुन 7500 टंका पड़वा देखले आंचल एटा हला बॉडी रे देखुन 7500 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे चौड़ा এটা धरी रे দেখমা पखिराज 7000 টাকা আসবা ই কলর भी মেরুন রে গোল্ডেন সাইন वाला এটা भी बहुत চলুছি ইয়াদে বিয়া করিয়া লাগি এটা হলা एटा देखुन आंचल এটা আসবা ব্লাউজ एटा ब्लाउज पीस वर्क 7000 টাকা রে 7000 टंका देखुन आपण माने एटा मगे पारबे इतकी बढ़िया सुंदर कलेक्शन पाटा धड़ी रे अछि आपण माने मगे पारबे सुंदर कलेक्शन तार पर देखमा এটা দেখমা এনিমাল প্যাটার্ন রে আছে এটা भी আসবা 7500 টাকা 7500 टंका देखुन केते बढ़िया कलर अच्छे आंचल देखुन केते फिनिशिंग अच्छे अटा तार बॉडी रे देखुन बहुत ही बढ़िया लागवा एनिमल पैटर्न अच्छे 7500 टंका देखुन आपण माने एटा नहीं पारबे सांची मेरे हैंडलूम रो आपण मानको जेंसीटा दरकार जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ जेन साड़ी भी पसंद लागुचे आपण माने एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम मगे पारबे तार पर देखमा सप्ताह वाला साड़ी এটা দেখমা 7500 টাকা আসবা 7500 टंका ट्रिपल सप्ताह रे अच्छे এটা হচ্ছে আঁচল आ बॉडी रे देखुन केते এটা আসবা 7000 টাকা এটা 7000 टंका पड़वा देखुन कलर देखुन रेड आउ क्रीम कलर रे अच्छे देखुन आंचल बॉडी देखुन सब यूनिक यूनिक खास खास कलेक्शन देखुन संबलपुरी साड़ी देखुन कॉटन साड़ी रो बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन आसी जाइए आपण मेरा ई सब कलेक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम এটা भी আসবা 7000 টাকা পড়বা मात्र 7000 टंका रे मते तो जहां हेतु बाय लागु 12-13000 बाय लागु जेला दिसु जी साड़ीटा मात्र 7000 সুন্দর टंका প্যাটার্ন রে আছে ए देखुन এটা आंचल হচ্ছে আঁচল आ बॉडी देखो सफ्टार जिंदा काम है मु बेसी दाम हेतु बोल लेकिन रेट देखो मात्र 7000 टंका रे बेले जे भी नेबे बढ़िया लागबा बहुत बढ़िया पोसाबा ताको तार पर देखमा এটা আসবা 7800 টাকা পড়বা देखो 7800 टंका एटा नर्तकी रो गुटे मिलन रो डिजाइन टाइप रो छे कलेक्शन एटा देखो ना आंचल एटा हला पूरा বডি बॉडी रे देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर दिसु देखो आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे तापर देखमा এটা আসবা 8400 টাকা পড়বা 8400 टंका पड़वा देखो सफ्टार रो डिजाइन अच्छे देखो ना आंचल आउ बॉडी देखो सफ्टार रो डिजाइन अच्छे डबल बॉर्डर माछ धड़ी देखो आपण माने এটা ওটা দেখমা নোয়া প্যাটার্ন রে আছে केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखो पाई धड़ी वाला एटा चौड़ा चौड़ा धड़ी करी केते बढ़िया सुंदर लगे कलेक्शन एटा देखो ना 8500 8500 टंका आई साड़ी তার ব্লাউজ चाहिदा बेसी देखो तार ब्लाउज पीस एटा तार पूरा ইনলে বহুত গর্জিয়াস লাগবে बहुत ही गॉर्जियस लागे देखो सुंदर कलेक्शन आपण नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो तापर देखमा এটা আসবা 9000 টাকা পড়বা 9000 टंका बहुत ही सुंदर लागे देखो एटा এটা হচ্ছে লেমন ইয়েলো কালার রে ব্লু কালার র ধড়ি আঁচল আর ব্লাউজ আছে এটা দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন গোটে ইউনিক পুরা সবটা भी তার নয়া ভ্যারাইটি আছে আর শাড়ি भी এটা नवा ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ब्लाउज पीस फिर वर्क अच्छे देखो प्रीमियम लगो शाड़ीटा जे भी पिंधिबे बहुत ही सुंदर बहुत ही खास लागे कलेक्शनटा एला तार पूरा बॉडी रे देखो आप मगई पारबे एटा
অনলাইন অফলাইন 9500 টাকা আসবা ক্রস ডবল বর্ডর দেখুন ক্রস সফটা আছে 9500 টাকা কলর দেখুন ডবল কলর শাইনিং वाला এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল হুম আর ইধার কলরটা হচ্ছে বিস্কুট কলর বিস্কুট কলর কেটা বিস্কুট কলর क्या बिस्कुट टाइगर की বিস্কুট কলর ইহাদে বহুত চলুছে बहुत चलु देखुन बढ़िया लागबा भी देखुन रॉयल कलेक्शन लागबा देखुन रे सम्बलपुरी कॉटन साड़ी এটা দেখমা বেবি পিঙ্ক রে আছে হুম 8800 8800 টাকা নিউ দেখুন ডিজাইন রে আছে 10 इंच धड़ी ସବୁବେଳେ ସପ୍ତାହଟା ତଳେ ରହୁଥିଲା ଏବେ ମଝିରେ ରହୁଛି হুম এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক ବି ଆସିଯିବ হুম 8800 রে 8800 টাকা রে দেখুন এটা দেখুন আঁচল হুম ଆଉ ବଡି ଦେଖୁନ ସପ୍ତା ଥାଇକି ଦେଖୁନ କେତେ ବଢିଆ ବାନ୍ଧ କାମର 8800 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ ଆପଣ ନେଇ ପାରବେ ଆଉ ତାର ଧଡି ବି ଦେଖୁନ ମାଛ ଧଡିର କେତେ ফিনিশিং কাম করা আছে দেখুন এই লেভেলর শাড়ি মানে আপনার মানে সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম রু আপনার নেই পারবে তারপর দেখমা এটা भी ই কলর বহুত ফেমাস আছে আর তার সবটা भी অলগা প্রকার হিডেন रहबा हां এটা হচ্ছে আঁচল চলে সবটা আর ইতার ব্লাউজ রে भी সবটা সবটা আসি ଯିବ এটা হচ্ছে বঢ়িয়া লাগুছে আপনার দেখুন এই শাড়ির যদি প্রাইস জানবার লাগে চাহুছন তাঙ্কর নম্বরে ফোন করে পচারি পারবে या WhatsApp রে আপনার ফটো পঠালে আপনার প্রাইস বতে দিয়া হবা আপন অনলাইন মগাই পারবে তারপর দেখমা এটা আসবা 8500 টাকা 8500 টাকা আপনারা দেখুন স্টার আউ ক্রস স্কয়ার এটা সব আছে সব শাইনিং ধরি আছে এটা সব সোনপুরিয়া শাড়ি মানে সোনপুরিয়া শাড়ি পরে পুরা পাট লুক আসবা পাট লুকস আসবা দেখুন হেতকি শাইনিং আউছে হেতকি বঢ়িয়া ডবল সুন্দর শাইন আর কি ফিনিশিং দিছে তারপর দেখমা এটা গোটে নয়া কলর রে আছে ডবল সফটওয়্যার আছে নয়া কলর আছে আর এটা भी মানে সফটওয়্যারটা টিকে অলগা ভ্যারাইটি রে আছে দেখুন আঁচল আঁচল আছে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস কলর কম্বিনেশন পুরা নয়া আছে তার বডি भी দেখুন এটা আসবা 10300 টাকা 10300 টাকার দেখুন আপন মানে নেই পারবে এই বঢ়িয়া কালেকশন ডবল সফটটা থাইগরি রয়্যাল কালেকশন দেখুন বিহাগরিয়া শাড়ি মানে দেখুন আসি এই এটা দেখমা রামা গ্রিন রে আছে ব্লু বর্ডর আঁচল আর রামা গ্রিন কলর আছে ব্লু ধরি আছে আর সফটটা वाला এটা দেখুন আঁচল এটা আসবা ব্লাউজ এটা ব্লাউজ পিস আইটা হলা তার পুরা বডি 8500 টাকা দেখুন আপন মানে দেখুন এই সুন্দর শাড়িটা নেই পারবে সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম রু তারপর দেখমা এটা আসবা 8700 টাকা টেরাকোটার ফরওয়ার্ড ডিজাইন এটা হলা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস বেস্ট কালেকশন মানে সবুটা সম্বলপুরি কটন শাড়ির দেখুন আপনারা মগাই পারবে তারপর দেখমা এটা দেখমা কোণার্ক আর চক্র ডিজাইন রে আছে কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র ডিজাইন এটা আছে আসবা 8500 টাকা 8500 টাকার দেখুন আপনারা মগাই পারবে এটা হচ্ছে চক্রর আঁচল আছে এটা ব্লাউজ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে আর শাড়ির भी बहुत ভাইরাল হচ্ছে বহুত ডিমান্ড রয়েছে আর বহুত মানে ফিনিশিং আছে ওয়ার্ক শাড়ির भी ফিনিশিং বহুত ই আছে তারপর দেখমা এটা দেখমা 7000 টাকা পড়বা 7000 টাকা পড়বা বহুত ফিনিশিং আর বহুত মানে বঢ়িয়া কালেকশন আছে এটা এই দেখুন আঁচল কলর কম্বিনেশন भी বঢ়িয়া আছে 7000 টাকা রে বহুত বঢ়িয়া লাগবে 7000 নিউ টাকা কালেকশন আছে টেরাকোটার পরভা ডিজাইন আছে দেখুন মাত্র 7000 টাকার দেখুন আপনারা মগাই পারবে এটা দেখমা লেমন ইয়েলো কলর কম্বিনেশন রে পুরা ডিজাইনার শাড়ি আছে রেড কলর বর্ডর আছে 9000 টাকা আসবা 9000 টাকার দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর দেখুন 9000 টাকার কেতে সুন্দর দিছে ধড়ি भी ইউনিক আছে ব্লাউজ আছে এটা দেখুন আঁচল আবার দেখুন ব্লাউজ পিস भी তার বঢ়িয়া লাগুছে তার ধড়ি भी দেখুন কেতে সুন্দর দিছে দেখুন সব নয়া নয়া দেখুন এ টু যাহা দেখা হই সব কালেকশন মানে খাস লাগুছে এটা আসবা 7400 টাকা 7400 টাকা দেখো এটা সরি 7500 500 টাকা এটা भी বিস্কুট কলর এটা भी বিস্কুট কলর কই আমি বলতে এটা এটা দেখো না আঁচল আই কলর ইয়ানি এতকি চাহিদা আছে যেন কলর যেন ডিজাইন শাড়ি দেখালে পুরবার নে দেখুন পুরো পাটবাগির সাইন আছে পাটবাগি সাইন এটা টিকে ধরি গিরি দেখে নাও ট্রেন্ডিং রয়েছে যেন সময়ের যেন কলর দেখুন এটা কেতে সুন্দর লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে মাত্র 7500 টাকা দেখুন পাটবাগি চমকু শাড়িটা আপন নেই পারবে সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর স্ক্রিনশট করুন আর তাঙ্কর নম্বর দিয়া সে নম্বরে ফটো পঠাও এটা भी আসবা 7500 এটা অলিভ কলর ইংলিশ কলর বিকশন এটা দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা হলো পুরা এটা भी বর্ডার বডি দেখুন বর্ডারটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে তারপর দেখুন
এটা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর লাগুছে গ্রিন কলর আছে চৌড়া এটা আসবা 7000 টাকা মাত্র 7000 টাকারে ফ্যান্সি বর্ডার গোটা তো বাহার করতে কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা বডি দেখুন গ্রিন কলর রে আছে চৌড়া ধড়ি রে আছে তারপর দেখমা এটা গুটে দেখুন ফ্যান্সি বর্ডার রে আছে 7700 টাকা 7700 টাকারে দেখুন আপন মানে নেই পারবে সুন্দর কালেকশন এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হলা বডিটা বড়িয়া লাগে দেখুন খাস লাগুছে শাড়িটা তারপরে দেখমা পিঙ্ক আছে এটা বি ফ্যান্সি বর্ডার রে আছে এটা আসবা 6700 মাত্র 6700 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া ইউনিক আছে ফ্যান্সি বর্ডার আছে হেডে বি বহুত সস্তা আছে মাত্র 6700 টাকা দেখুন আঁচল আও কোণার্ক চক্র বডি ডিজাইন দেখুন কোণার্ক চক্র ডিজাইন আছে আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপরে দেখমা এটা বি আসবা 6700 6700 টাকা দেখুন পার্পল কালারর সবটা শাড়ি কালার হইছে এটা দেখুন লাইট শেডেড সবটা আছে দেখুন আপনারা নেই পারবে ফ্যান্সি বর্ডারর স্পেশাল কালেকশন এটা আসবা 7500 অরেঞ্জ রে ব্লু আছে ব্লু ধড়ি আঁচল আছে দেখুন ফ্যান্সি ধড়ির আছে দেখুন আঁচল বডি দেখুন এটা তার আর গোটে কলর আছে কলর দেখুন বহুত সুন্দর কলর আছে মস্টার্ড ইয়েলো রে পিঙ্ক কলর বর্ডর ম্যাজেন্টা কলর র বর্ডর এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বড়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে কেতে বড়িয়া সুন্দর দিয়েছে দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন এটা আসবা স্ট্রবেরি শাড়ি শাড়ি দেখুন বহুত হি ভাইরাল স্ট্রবেরি শাড়ি 7300 টাকা 7300 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল এটার খাস দেখমা ব্লাউজ রে বি স্ট্রবেরি আছে ব্লাউজ পিস রে স্ট্রবেরি ওয়ার্ক আছে দেখুন আর আঁচল বডিটা আমার শাইনিং বালা আছে দেখুন আর কফি কালার রে অরেঞ্জ কালার কেতে কম্বিনেশন বড়িয়া লাগছে খাস লাগে দেখুন আপনারা নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম এটা দেখমা অ্যানিমাল প্যাটার্ন রে 7700 টাকা পড়বে 7700 টাকা দেখুন আপনারা ধরিয়ানো জানিনা পড়বে অ্যানিমাল প্যাটার্ন বলি এটা দেখুন আঁচল পাখু দেখালে কি জানবে দেখুন কেতে ছোট ছোট অ্যানিমাল কেনটা কাম করা হয় দেখুন বহুত বড় দেখুন হাতি হরিণ সিংহ সব প্রকার জন্তু অছন দেখুন আর সাইন বি বঢ়িয়া বঢ়িয়া হচ্ছে দেখুন ধড়ি বি তার বহুত কোয়ালিটি লাগুছে তারপর দেখমা এটা দেখমা 7800 টাকা এটা বি গোটে অ্যানিমাল প্যাটার্ন 7800 এটা থেকে টানো বড় আছে লেকিন শাইনিং এটা পাটা লেখা চমকুছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলা তার ব্লাউজ ওয়ার্ক দেখুন বহুত হেভি কোয়ালিটি র বিনা ব্লাউজ ওয়ার্ক রে 7500 আর ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला 7700 7700 টাকা দেখুন আপনারা মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু এই সব শাড়ি অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে মগে হেবা এটা দেখমা পুরা ওয়াশ ডিজাইন আছে পুরা ওয়াশ ডিজাইন দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে আছে এটা আসবা 7200 টাকা আছে এটা দেখুন 7200 টাকারে আপনারা নেই পারবে এতে বড়িয়া কালেকশন দেখুন আচ্ছা এটা হলা বডিটা দেখুন 7200 টাকারে দেখুন আপনারা নেই পারবে কলেকশন তাঙ্কন বহুত হি আছে লেকিন সবু কলেকশন গোটে ভিডিওরে শো হি করনা হয় আও ভিডিওর স্টার্টিং রে দাদা যেটা কহলে এন্তা এন্তা কলেকশন মানে আছে যেটা গিয়া ভিডিওরে শো করনা হয় আপনারা ভিজিট করবেন তাঙ্কর শপকে সে কলেকশন দেখাইবা আপনারা ভিজিট করুন এটা দেখমা উডে খজরিয়া বর্ডরে এটা দেখুন আচ্ছা স্টার্ট করিছো 7700 টাকা 7700 টাকা দেখুন কত বড়িয়া সুন্দর 8800 টাকা দেখুন 8800 টাকারে দেখুন আপনারা নেই পারবে তার কলর ইউনিক লাগুছে পুরা পাটো লেখা লাগুছে এটা তার ধড়ি দেখুন খজরিয়া বর্ডার শাড়ি কোয়া যায় সেটা তারপর দেখমা এটা ওটা 8200 টাকা 8200 টাকা হাতি সবারি মাছ ধড়ির আছে এই শাড়ি সবুয়াড়ে মিলি যাবা এ দেখুন আঁচল আঁচলটা পুরা গাঁ আঁচলর সিনেরি রোড রাস্তা ঝলক পাহাড় দিয়েছে আর বডি দেখুন এতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন তারপরে দেখমা আজির লাস্ট কালেকশন আর এটা গোটে নিউ সপ্তাহে বাহার নিউ স্টাইল সপ্তাহ আইছি দেখুন এটার আগরু আমি গোটে দেইতিলু বহুত হি ভাইরাল হেলা মুই भी পিনতিলি সেটা এটা টি নয়া আপগ্রেড করা হইছে এটা আপগ্রেডেড এটা তো ভাইরাল হইবা হ্যাঁ এই সাল্লান অলরেডি অলরেডি দেখুন এটা দেখুন আছো আমার রিল রে ভাইরাল হই সাল্লান এটা তার আগুটে নয়া কলর দেখোছু মেহেন্দি গ্রিন রে
कॉफी कलर रो बॉर्डर अछि ई स्पेशल कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे एटा व्हाट्सएप करले ही तार प्राइस टा बते दिया हिडन अछि हिडन अछि देखन कलेक्शन आउ भी अछि लेकिन वीडियो रे हमें आप शो नै करे आपण विजिट करन तांको दुकान के जे आपण आउ भी भलते देखि पारबे आई भीतर भी कैंसिल पसंद होला ऑनलाइन जदी मगाबा ले चाहो स्क्रीनशॉट करन तांको नंबर रे फोटो पठे रे एड्रेस पेमेंट देकर ऑनलाइन मगे पारबे तो एटा थिला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपण को केनता लागला कमेंट ने कोन भला लागला लाइक करन शेयर करन चैनल के पहला तरह जन सब्सक्राइब करन तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले दुहा